Hello mga mamshi! Tara na at magsimba. O kana, hinahinay na migbaktas ana padulog simbahan. Lami pa kay kog ngisi ana pero gihangak nako kay perting bugata buyag sa akong anak. Lami gid kay sa feeling nga sayo kay kamusimba labi na og Domingo. Muhatag gid tag panahon sa Ginoo. Munay tinuod na sakripisyo kay padulong migsimbahan nagprosesyon. Tara na, manguli na ta. Salamat Ginoo, lami kay sa feeling ning makasimba ta. Og puslan man nga sayo pa sa buntag, kailangan og exercise, so magbaktas na pud mi pauli. Halalaban diha inahan. Mao na ang mga tao nga gikagsimba. Bahalag is very hangak, basta nakasimba lang. Mao lang to, okay, bye, God bless.